Okay, today I will be discussing you about this topic, now how to develop your emotional intelligence. So I come up this topic so that I could share to you, know, uh, some knowledge, about this topic. So let's start. What is emotional intelligence? So emotional intelligence, otherwise known as EQ or emotional quotient, is the ability to understand, use, and manage your own emotions in a positive way. So kanang usa ka abilidad, no, to sa pagsabot, paggamit, sa pag-handle or manage your own emotion diha sa pamaagi nga positibo. So the way you express your emotions in a positive way. So that is emotional intelligence. Another one, so it is the human attribute or ability to experience emotions. So emotions. So atong hinumduman, so kung magisgot tawag experiencing emotions, so it includes how the way you react, you respond in a certain situation. It is unsa man kalmado ba ka, dali ra ba ka masuko, no? Dali makakontrol ba ka sa imong emotion? Depende sa situation nga imong ma-encounter. We use this amazing emotional intelligence. As such, no person or individual is emotionally intelligent. So matod pa, wala di ay tao or nga person nga emotionally unintelligent. So tanan jud are born to be an emotional intelligence. So why is it so important? Nung anong importante man yun kini gitawag og EQ or EI. So emotional intelligence is the ability to identify and regulate one's emotions and understand the emotions of others. So according to a high EQ helps you to build relationships, reduce team stress and diffuse conflict. So kung taas ang imong EQ, dali ra ka maka-build og relationships and mo reduce po ni siya og stress, of course, of conflict. So that's the importance of EQ. So what is emotional intelligence? To relieve stress, also to communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. So sama sa ganina nga mas sayon ra nimo mo-communicate sa ubang tao, kung taas ka og EI or EQ og dili ma-stress. Of course, dali ra pud nimo ma-overcome ang mga challenges. It is because you have a high EQ or EI or dali pud ka makasabot sa ubang tao, Kung may mga conflicts, dali ra sad nimo ma-handle. It is because you have a high EQ or EI or emotional intelligence. So facts. So did you know that out of 10 successful people in their career, 7 of them are average of EQ. So out of 10 nga na-successful, mga na-successful nga tao, 7 ana average ra na og EQ or EI, Dili tanan ana is mga bright yun, intelligent yun, Makaingon na, in short, you don't need to be intelligent for you to become successful in your future career. So dili kailangan bright ka, intelligent ka. Ang kinahanglan is you have to develop your EQ. Mo na ang pinaka-importante para mahimo ka successful sa imong future nga career, So you have to develop your EQ and you can learn it and practice it. Pwede nimo makatunan, Within the range sa imong pag-eskwela, sa imong pag-study, pwede nimo makatunan, ma-develop ang imong EQ and also you can practice it,
the more you practice, no? The more you practice, the more mas ma-develop ang imuhang EQ. And did you know that 90% on the top performers in any industry are those who have high level of EQ, no? Sa tanang any other nga industry, no? Arita sa mga successful na ng mga industriya, sa mobile industry, no, multi-level marketing industry, teaching industry, no, daghan kay mga industriya, nagkadayang industriya sa ato ang community, sa ato ang nasod or sa tibok kalibutan. Most sa ilahang mga top performers, no, mga high level of EQ. So you are one of those future top performers if you develop your EQ. So, being intelligent is not required for you to become successful, no? Dili kailangan nga taas ka og IQ, kaya bright ka, no? Ang angay natong buhaton, ang atong i-develop, ang atong gitawag og emotional quotient, no? The most important thing that we need to have is to develop our emotional quotient. So, mo na ang atong angay nga ipagrow, ipalambo sa atong tagsa-tagsa ikaw kagalingon, because one of the requirements for you to become a successful person in the future. So there is no need to be a high level of IQ in order for you to be successful. So sa ko nagingon, all you have to do is to develop your emotional quotient. So there are 5 components of it. So according to Daniel Goleman, no, an American psychologist who helped to popularize emotional intelligence, there are 5 key elements to it. So, what are those 5? No? What they call it, he called it as self-awareness table. No, the self-awareness table of emotional intelligence. So first, self-awareness. The second is empathy. The third one is motivation, self-regulation, and social skills, rather. So first, self-awareness. So it's the ability to tune in your feelings, thoughts, and actions. Being self-aware also means being able to recognize how other people see you. So, kanang nakahibaw ka ba sa imong feelings, no? Sa imong emotions, the way you think, no, unsa imong pangunahuna, the way you act, dapat kahibaw ka or gitawag nag self-aware, meaning makahibaw ka how people see you, no? So that's self-awareness. Aware ka sa imong kagalingon, aware ka sa butang sa uban. So that's self-awareness. Dapat usana sa ato ang gitawag og atong palambuon kay mo na usa nga requirement sa EQ, self-aware, no? Atong usbon, you must have the ability to tune in your feelings, thoughts, and actions, no? Being self-aware, dapat aware ta ana. And the second one is people who are self-aware recognize their thoughts and their challenges, no? Kahibaw sila, no? Strength, and challenges, no? Kahibaw sila unsa ang ilang kusog, no? And kahibaw sila mo handle sa mga challenges, no? That's self-awareness. The second one is empathy. So empathy is the capacity to understand or feel what other person experiencing from within their frame or reference. That is the capacity to place oneself in another person. So kanang kahibaw ka ba, kanang kahibaw ka mo relate sa uban, no? You are putting yourself in the shoes of the others. Nakahibaw ka unsa ang iyahang experience. So imong gibutang imong kagalingon sa iyahang gibarugan karon. What if kanang unsa ka no, kung naay tawo nga nakasugat og sample lang siya. Naay tawo nakasugat og grabe nga challenges. So if you try to empathize him, moingon ka nga kung ako kahaong nasa iyang side, makaingon ka, makakaya ka nina ko nga mga challenge nga iyahang nakon karon. So that's how
you relate to others. Nya nang gitawag og ni-empathize ka ba ni-relate ka sa iyahang experience sa ka tawo. Either imo ba na siya nga friend or imo ba na siya nga best friend or imo ba na sa kaila imong classmate, no? So that's what we call it empathy. So I hope ninyo nang nasabtan. The next one is motivation. So kini sayon na kayo nagsabtan ng motivation. So when you are so passionate about something, no, you will think about it all the time. No? You will be willing to wake up early and sacrifice your sleep for it. This is why passion is important, because it can drive you each day to achieve what you want in life. So, kung motivated ka sa imong goal, nga willing ka nga imo dyan lang abton, imo kailangan nga I need to sacrifice just for this goal. Kaya kung dili ka mo sacrifice, so makuha ba na nimo? Of course, dili. That's why you have to stay motivated, no? Sa imong pag-eskwela. Kaya of course, kung dili ka motivated, wala kay motivation sa imong pag-eskwela, wala chill ra, wala kay sense of urgency, sense of responsibility sa imong mga kailangan ni mga buhaton, no, as a student. So always remember nga kailangan nga you have to be passionate to do your responsibility as a student, your task, no? Kay kung wala kay motivation, dili ka ganahan. So mao ni usa nga atong i-develop, no? Ang kitawag motivation, ang kanang passionate to do something, no? Para sa ato ang goal, sa atong future, nga unsay atong gi-desire nga makuha sa ato ang kaugalingon, no? Unsay imong gusto nga ma-achieve or gusto sa imong kinabuhi nga maabot in the future. So motivation, no? Next one is self-regulation. So self-regulation is the ability to understand and manage your behavior and your reactions. No? Take note the word behavior, no? The feelings and things happening around you. It includes being able to regulate reactions to strong emotions, like frustration, excitement, anger, embarrassment, calm down after something exciting, or something exciting or upsetting. So kanang mao ni siya gitawag pag-manage, no, sa imong behavior, batasan man na siya, batasan. So kung giunsa nimo pag handle ay mo kagalingon, no? How you react kung naay frustration, na frustrated ka. So giunsa man nimo pag-handle ang imong kagalingon, no? Kung excited ka, no, naka sa state of excitement, no, unsa may imong reaction, giunsa man nimo pag-handle imong kagalingon. So kung nasuko sad ka, you are feeling of anger, no? So suko ka. So unsa man na ang imong pag-handle sa imong kagalingon, or kung na-down ka, no? Unsa may imong ability, no? Unsa ano pag-handle, unsa may imong behavior in a particular situation. So unsa na nga pinaka-importante ang gitawag og self-regulation, nga kahibaw ka nga mo-handle sa imong kagalingon in every situation, on every aspect nga imong ma-encounter sa imong kagalingon. So sana nga angay na itong i-develop, no? Gitawag self-regulation. Ang last nga, no, giingon ni Dr. Goldman, social skills, no, are the skills we use to communicate and interact with others, both verbally and non-verbally, through gestures, body language, and your personal appearance. So communicate, no, dapat ang imong social skills imong i-develop, kay this is the way nga maka-communicate ka sa ubang tao in a harmonious way. Kanang ang uban magod, because kanang shy, kanang example, kanang shy type nga person.
So it is because shy type siya, shy type ka, dili kay ka maka-communicate og mga tao nga makain ka nga above kayo nimo og butang lag educational background, no? Kung kay mauwaw ka, tungod kay dili nimo kaila. So kung na-develop ang imong social skills, maka-communicate na ka, maka-interact na ka in a different kind of people nga sayon. Nga naman, na-develop naman ang imuhang gitawag og social skills. So, either both verbally, no? Or non-verbally, or through gestures, or mga actions, or body language, no? And your personal appearance. No, importante kayo ang personal appearance. Nga nang gitawag, how do you dress yourself, no? How, giunsa nimo pagdala ang imong image, no? So, kung as a student, no? Giunsa nimo pagdala ang imong kagalingon, sa imong image, no? Importante na sa part of social skills. So that's it, no? The 5 components of emotional intelligence or the self-awareness table. So failure to develop your EQ, no, this might happen to you. So kung dili gali ka kamaw mo, wala gay nimo gi-develop, kung wala nimo gi-cut on, wala nimo gi-practice ang mao nga EQ or emotional quotient. So what will happen? So mas ang negative emotions maoy mo palabi, mo pasulabi diha sa imong kagalingon nga dali ra ka ma-stress, dali ra ka ma-depressed, no? So gamay lang nga problema, wala na, depressed na kay ka. So negative emotions na siya. Feeling nimo nga gidatugan ka sa kalibutan, no? Grabe ang pagbuhos sa mga problema, no? Sige lang kagunahunag mga negative. Mao na kay nga naman wala na develop ang imong EQ. Of course, no, dara easily get stressed, no? Stress na kakayo tungod sa kadaghan nimong buluhaton, no? Dali ra ka kay na stress. Nga naman wala kay laka og motivation, no? Laka og passion. O nga naman wala na develop ang imong EQ. So mo ni tendency, no, kung di nimo i-develop ang imong EQ, dali ra ka kay ka ma-stress. O unsa na uban subject nimo? Unsa na mapud ni nga mga challenge, no? Stress na din ka. Pero if ang challenges serve nimo as nindot ni nga na ay challenges kay dinhi ako maka-learn, no? Diri ko maka-learn ani nga challenges. Pero if you take the challenges as problems, makaingon ka nga, ay, stress na pod ko. So, no na, and can't handle pressure, no? Unsa naman, kadaghan naman ako buhaton. Pressure na ko kayo ni, napay akong parents, napay akong mga igsoon, napay akong mga instructor, no? Na-pressure kay ko. So, nga naman, dili ka maka-handle sa pressure because, manay akong gingon, wala pagid ma-develop ang imong EQ. So, importante gid ay nga atong i-develop, no, ang atong EQ. Of course, pa feeling misunderstood, no? Dali ra kay ka ma-misunderstood, no? Na naman. Oh, sa ko nagingon, wala pa kanimo ma-develop. And hold grudges, no? Dali ra ka kanunay magdumot, gamay ra nga bikil, dumot na dayon ka. So hold grudges. And getting into a lot of arguments, no? Permanente na lang kang makig-away, no? Sa imong igsuon, sa imong family, sa imong classmates, sa imong boyfriend, sa imong girlfriend. Char, sana all na boyfriend, girlfriend, no? So, pirmi na lang ka makig-away, pirmi na lang mo mag-away. Nga naman, lack of EQ. So, jumping into conclusions, no? Negative mindset ka, no? Example, nakita nimo ang picture, no? Nya, mulok to siya, pero gihiktan yung tiil. Kana bitaw magunahon na ka nga. Di lang ko mo padayon kay marmag di na ako kaya, no? Dili ko paday eskwela. Ngundang na lang ko, no? Mao nay negative mindset, no? Jumping into conclusion, hunahuna kasi mo galingon nga di gyud nimo kaya. O kumayon ka nga di nimo kaya, aw di gyud nimo kaya. Pero mayon ka nga kaya ni nako, no matter what it takes. Kaya ni nako, no? Maabot na ko akong mga pangandoy, makuha na ko ang mga dreams in life. So,
dapat dili ka magunahon na og negative, jumping into conclusions, and of course easily offended. Dali ra kay ka masakitan, no? Kanang gitawag nila kapayason, gamay istorya sakitan na ka, hilak na dayon ka, no? Sa mo tagbuwagan, no? Hilak dayon, no? Especially sa mga laki. So, pareha na lang ka, magdala-dala na kag tissue. So, easily offended, dali ra kay ka masakitan. Gamay lang istorya, sakitan na din ka. Nga naman, lack of EQ. And refusing to listen to others, no? Dili ka ganahan maminaw sa ideas sa uban, gusto nimo kanila di kong buhaton, no? Wala ka na minaw sa imong mga advices, no? Refusing to listen to others. Para nimo ikaw na lang sakto nang imong gusto mo adi matuman, no? Mao na because lack of EQ. And sudden emotional outburst, no? Kay sa lagot na kay ka, no? Dali ka saputon, dali ka maglagot, no? Saputon. And difficulty maintaining friendships. No, wala na ganahan makigbarkada nimo. Samot nang wala na ganahan makigmingle nimo. Wala nimo sugot nimo nga naman lisod kay handle as a friend. Pero kung may kamuda og nindot kay ka og gitawag og personal character, no? Na buutan ka, friendly ka, loyal ka, no, sa kataw. Dili sayon ra maki friends, no? Pero kung lain kag batasan, maldito ka, no, luoran ka, unsa pa na mga negative diha, no, wala ganahan makigbarkada nimo, di ba? So unable to move on, na baon wa gihapon ka move on pila na ka years. Nga naman siya ra gihapon siguro na, no, kung gibuwagan ka, gibuwagan mo, okay ra na, there is somebody nga gi-prepare ang Ginoo para ninyo. No, just let go. Let it go. Napay daghan, no, bitaw. So, move on, no. Kung naay mga nahitabo sa imong nga nasakitan ka, maningon, move on, time will heal, no. Focus sa imong pag-eskwela kay once successful ka, no, daghan kay opportunity nga makapalipay sa imuha, no? Ma-achieve na nimo imong i-desire na goal. Daghan na kay mga achievements, no? Nga imo makuha once mahuman ka. So move on, and above all maka-experience ka og depression, anxiety, and addiction. No, wala na ka, walang feel nimo wala nang kabuluhan, wala na hinungdan ni akong kinabuhi. May magbisyo na lang ko, may maghubog-hubog na lang ko. Magsige kog inom, no? Dili na kamutog, dili na kamukaon, nga naman depressed, no? Anxiety. So, manay peligro, no? So, mo na my dear friends, my dear student, nga dapat dili ta maabot sa point nga naman wala na gyud kay gana to do something nga to improve sa imong kagalingon. Mo ni delikado kung maabot ta sa point nga ni. So katong mga tao nga depressed kayo, no, naka-experience like anxiety, of course addiction, nga naman wala na sila passion, wala na sila sense of, wala na nila ginahuna ang unsay makaayo sa ilahang kaugmaon, no. Katong mga tao nga na addiction na, wala na nagunahon sa future. Pero ikaw, kung nagunahon na ka sa iyong pangandoy nga gusto ka mapulis, sa panadiha, mabumbero, mga jail officers, ano sa pang government agency nga mo gusto nga sudlan pohon in the future, no? Unsa may gusto kang basta successful ka, no? Dapat dili ka mo abot sa point ngayon ani, no? You have to develop your EQ. But if you learn to develop your EQ, mga ni, so kung nakaibaw ka, imo nang i-practice, i-develop na imong EQ, mga ni mahitabo, no? This will happen to you, no? Positive emotions. So, kung naani mo ang positive emotions, wala na ng mga negative. Dili na ka maghunaw na negative. Nga naman, feeling happy ka kanunay. Oh, happy ka. Of course, ang imong mga surroundings, imong friends, happy pod na sila. So,
Mga naman, murajate na, matakdan sila sa imong pagkamalipayon. Makaingan sila, nindot lagi ni siya, kay happy kanunay. So, nga naman, na siya ay something nga na-develop, and that's what we call it, the emotional intelligence or emotional quotient. So, happy ka, malipayon ka everyday, motivated ka everyday, passionate ka sa imong mga angay buhaton, no? And, excited ka, feeling happy, no? I am so excited to do sa mga kailangan yung buhaton, excited ka because that leading to your future goal, future career, no? Sama ni bata, excited guys, no? I am so excited, and of course, sama na. So dapat excited ta, dapat happy lang ta kanunay para dili maka-penetrate sa ato ang inner ang gitawag og negative emotions or negative feelings, no? Dapat ang mga positive ang atong kuan sa atong kagalingon i-practice, no? And of course, importante kayo, no? You need to practice self affirmations. Kini siya, no? Early in the morning, imo ni siyang recite, nindot kay ni siyang affirmations kanami yung nga I am doing my best, no? I am choose to be happy and to love myself today, no? Tabang ka sa amin, my possibilities are endless. I am worthy. Importante kaya na. And I am in love with myself and my body, no? I am proud of myself. I am becoming more confident every day, no? I believe in myself. So, dapat na itong mga i-practice, yung mga self-affirmations, mga positive ba? Positibo ka kanunay. Dili kasi kagunahon lang mga dili maayo, negative, no? And I am brave, bold, and beautiful. Makita nga, gwapo kay ko, no? Today is going great, no? It's going to be a great day. Kining adlaw will be a great day. So I am talented and intelligent, no? I am free of worry and regret, no? My thoughts becoming my reality, no? I am in love with myself. I will not worry about things I cannot control, no? I will be kind to myself and others today. I love myself. I am grateful all that I have, no? So kalabi kanindot yun, no? Kung mo ni ang atong i-practice kada adlaw. So ang mga positive emotions and gratitude, you are feeling grateful. So nindot kayo kung mo ni atong i-develop sa atong kagalingon, no? Self affirmations. So katong mga negative, ayaw na na dapat positibo kanunay. So because the true success comes from a high level of EQ. So, my dear student, my dear friends, ang true measure of success, dili kailangan na pride ka. Ang importante, i-develop nimo ang imong emotional intelligence. And that's the way for you to become successful in the future. So, according to Sheb Kera, no? Your positive action combined with positive thinking result in success, no? Importante kayo sa atong mga buluhaton every day, you have to be positive, no? And positive thinking. Importante nga ang atong na positibo, dili ta mo negative, no? If something negative will inject our minds, reject and focus on positive thinking, and the result and success. So that's it, my dear friends, my dear students. Thank you for watching this video, no? Thank you for giving time, no? For having this opportunity now. So I hope that you learned something new in this video, and of course thank you for the support, and don't forget to like and subscribe my channel. So thank you and bye-bye.